चलते सब चलते आम आम छुआ को देखू कौटी आमर छुआ अच्छा वीडियो को कंटिन्यू करने वीडियो के स्किप करूँ तो कही ना तो आम छुआ पाखु आम झील घर देखु झीर ये भाया अच्छी आउ गुड्डू ये ठिया सुषमा ये ठिया झी ये अच्छी कपड़ा हाँ तक देखो ये कपड़ा आनीचु झील को घोड़ेबू एपट बैकग्राउंड टा देखो ए टाइप बैकग्राउंड यहाँ आमर आगे अच्छी बिल्डिंग सब आटा हूँ बैकग्राउंड यार आ झीर रूम टा हूँ देखो झीर रूम हूँ यहाँ झी ये छुआ को जन्म देती छुआ देखो ये आमर झी आम आसलु झी घर को झी रूम टा देखो झीर ये रूम टा सुंदर धन कहला बिस्कुट हौ सी भात तो खाइब आम झील घर पहुँची गलु चलते झीर पिला देखा झीर पिला देखु देखु आपण आत्मा तृप्ति हो मनीष छुआ हो कि पशु जंतु हो देखु आखि खोलेनी 7टा छुआ गणतु धलारू 4टा कलारू 3टा हाँ 7टा छुआ से देची जगार देची झील तो रीना भी आसीगले तो आखि कार खोलेनी ये माँ आसला पलिया 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 छुआ पाख देखु माँ ता छुआ पाख छुआ मान पाख देखिले तो छुआ को धरिक छुआ को धरिक पका पका से ना से यही कपड़ा बाड़ करके दे दौनु ना ना तो गरम लगे कौन कहलु हाँ कि सुंदर सुंदर है लो कि क्यूट छुआ आम एत लोक अच्छु माँ तो भावुची कि छुआ को किए नबाक आस चका पकई बसला चका पकई बसला कौन लो खाइबू जा गोटे भात आने आने चका पकई बसी चल कि सुंदर लो मो धनटा झील आम आसिक झील घरे पहुँचलु बर्तमान झीर छुआ मान देखिलु आ कपड़ा आनीचु झीर पिला मानू कपड़ा घोड़ेबू राति मशा होती कछुआ भी ये लगेबू आउ ये करू चल भात दीटा आनिका भात दीटा तापर से कपड़ा हड़ा पकई दौन देखु मनीष को मनीष जाति को कहीं विश्वास करवानी जहाँ को आप विश्वास करेंगे स्नेह देवे भल पाइबा देवे खाइबा को देवे सी आपन को प्रथम गाढ़ पकईब एमान टे समय बाहर करूँ आत्मा तृप्ति सहित ईश्वर आपण संतुष्ट हे देखो 7टी पिला ए पिला को कौन कर किंतु ये यार कर्तव्य करुच्ची बांती कर छुआ खाइबे आखि खोलिला परे देखे धड़ा 4टा ब्लैक रु 3टा छुआ सब कर पेट तले सब रखे एटा तो एटा खा रो 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 एटा एटा आ जगह नहीं आ गोटे कोठी अछि कि ददी
ଭାତ ଦିଟା ଆଣିକି ଗରମ ଭାତ ଦେ ଏଇଟା ତ ପାଇଗଲା ଏଇଠିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ହବ। ଦେଖିଲେ 7ଟା ପିଲା ଧରିକିରି ତ ଆମ ଝିଅର ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ଝିଅର ମାଛ ଭାତ ଗୋଳା ହେଇକି ଆସିଲା। ଟେରି ସେଠି ବସିଛି। ଆମେ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୁଆଇକିରି ଯିବୁ। ଚାଲ ଦିଅ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଝିଅକୁ ଖୁଆଉଛୁ ମାଛ ଭାତ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ନଈକି ଖାନା। ଆରାମସେ ଖା, ଆରାମସେ ଖା। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛି ନା, ତ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ବିଛଣାରେ ପଡୁଛି। ଝିଅର ମାଛ ଭାତ ଆସିଗଲା। ଝିଅ ଖାଉଛି, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତିରେ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବୁ ଆଉ ଯିବୁ। ଆରାମରେ ରହ। ତୁ ଟିକେ ରହ। ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲୁ ରେ, ଏଇଠି ଖାଇଲୁ, ଏଇଠି ଖା। ପିଲାକୁ ଟିକେ ଛାଡେ। ହଁ, ତାପରେ ଦୁଧୁ ଖୁଆଇବୁ। ଓହୋ, ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ। ହଉ, ଖାଇସାରେ ଖାଇସାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁ ଖେଳେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆମର ଭାତ ଖାଉଛି। ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ। ଝିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ, ଶୁଆଇବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଇଠୁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ। ଗୋଟେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ କୁକୁର ତା ଛୁଆକୁ କେମିତି ପାଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଚକେଇ ଆସିବ, ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ରଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।